बरजंगनगर दुर्गा चौधरी आमसाइनि बिन्दामुरा बलंग याकुं याक हाजाके खरकनि बरंगनि मांकथि मानमानि पाटी मुंग पाइथागो क्राक सालफुंग बाबुल देबरमा मुंगैते खरकसे शिकलानो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस ताबुकसाक जरा अ खरकनि बुथारजांमानि पाटी मुंग खरक दगनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस लाइथांनाय थार जुलाई सालमारिव बरजंगनगर दुर्गा चौधरी आमसाइनि बिन्दामुरा बलंग याकुं याक हाजाके खरकनि बरंगनि मांकथि क्लाइजां मानमानि पुलिस खरकसानि मुं बासुदेव देबरमा ते खरकसानि मुं पुष्पा साहा अ पाटी मुंग टांसल फुंग खरकसा हामजोगनो रमानि बरजंगनगर थानानि पुलिस बिनि मुं दीप्ति देबरमा बुसाइनि मुं बाबुल देबरमा टंथाइ आगरतला नंदनगर आमसायो टांसालो सालचिनि निरिमान सानै दरबारनगर टिसामानि बन पुलिस आबा हाइकेनो रमजांनाय हामजोग दीप्ति देबरमानो सोंपिनि गैक्राक सालफुंग बाबुल देबरमा मुंगै नंदनगर रिहेब सेन्टारनि ते खरकसा स्टाफनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस बिनि टंथाइ सयलेंटा थानानि लालसरा आमसायो ताबुकसाक जरा अ खरकनि बुथारजांमानि पाटी मुंग खरक दगनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस पाटी मुंग मांकथि मानमानि हर पुइला रुहित सिंहा मुंगै खरकसे शिकलानो रमानि बरजंगनगर थानानि पुलिस रिमानो टिसावै बनो सोंपिनिं मानि याग्ल ते खरक बुरिनि मुं कासोयै फाइमानि बिनि खुबतै आबनि याग्ल लाइथांनाय 5 जुलाई सालमारिनि हर नंदनगर रिहेब सेन्टारनि खरकटाम उस्ताब रंनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस रमजांनाय रंखा सुहेल मिया प्रसेनजित चौधरी ते बापी देबनाथ फियाबा खारजाकनि बागै रिहेब सेन्टारनि मालिक बाबुल देबरमानो रमै मानलिया पुलिस खरकनि शिकला बुथारजाकमानि पाटी मुंनि मास्टार माइन बाबुल देबरमानो मानिया अंगै पाइथागो कक्ति सालो बिनि बिहिक दीप्ति देबरमानो रमानि बरजंगनगर थानानि पुलिस टांसालो सालचिनि निरिमान सानै दरबारनगर टिसाका बन पुलिस आबनि यागुलो दीप्ति देबरमानो सोंपिनि गै क्राकसाल फुंग बाबुल देबरमा मुंगै नंदनगर रिहेब सेन्टारनि ते खरकसा स्टाफनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस बिनि टंथाइ सयलेंटा थानानि लालसरा आमसायो सालचिनि पुलिस रिमान सानै क्राकसालो दरबारनगर टिसाका बन पुलिस ताबुकसाक जरा अ खरकनि बुथारजांमानि पाटी मुंग खरक दगनो रमखा बरजंगनगर थानानि पुलिस Case number 32/2022 under section 302 and 34 IPC এই মামলাতে আয়োগ আজকে একজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রডিউস করেছেন। আসামির নাম বাবুল দেববর্মা, পিতা জফর দেববর্মা, এবং আদালতের কাছে আয়োগ 7 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য চেয়ে করেছেন। ওর বাড়ি ধলাই ডিস্ট্রিক্ট চেলেঙ্গাঠা। তো আমরা আয়োর এই প্রেয়ারের পক্ষে আদালতের কাছে প্রেয়ার করেছি। আদালত শুনেছেন, আদালত এখনো অর্ডার দেন। এখন পর্যন্ত কতজন অ্যারেস্ট করা হয়েছে? এখন পর্যন্ত আজকে আসামি নিয়ে 6 জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এফআইআর একজন নাম ছিল বাবুল দেববর্মা, যে বাবুল দেববর্মা এফআইআর নেম একিউজড, ওনাকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। আবার কবে নাগাদ তোলা হবে বাকি যেগুলো রয়েছে? বাকিগুলো একজন পুলিশ রিমান্ডে আছেন 13 তারিখ পর্যন্ত। কালকে যাকে প্রোডাকশন করা হয়েছিল দীপ্তি দেববর্মা, পুলিশ রিমান্ডের থেকে 13 তারিখ প্রোডাকশন হবে আদালতে। আর বাকিদেরকে 24/7 পর্যন্ত জুডিশিয়াল কাস্টডিতে হবে। আপনার নামটা? দিলীপ দেবনাথ, এপিপি। रिमान पाइमान यागलो स्रांसालो हाइनो हाइ दीप्ति देबरमानो दरबारनगर टिसाका पुलिस आबा हाइकेनो फाइनाय 24 जुलाई सालमारिव ते खरक बुरिनो दरबारनगर टिसानाय पुलिस फियाबा पुलिसनि याफानि फातार पाटी मुंनि मास्टार माइन हिनै हिनजागनाय नंदनगर रिहेब सेन्टारनि मालिक बाबुल देबरमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां।